Nagtatampisaw na doon, oh. Lakas, ah. Nasa Mamsar na, umuulan pa rin. Nasa Alnada na kami, NMC. Lakas ng ulan. Mashallah. Lakas ng ulan. Ala, we need to open the garage. Baha na dito sa amin. Ayan, baha na. Very strong rain. Oh, shit! Very strong rain. No, it's so cool! It's so cool outside of the room! That's so nice! Nice! It's coming inside the water. It's nice. The other day. That's another bus. Ayan na yung tubig. Naku, sana hindi umakyat. Kawawa. Kawawa sila. Ayan. Grabe, ang bilis mapuno ng tubig. Bang-baha na din dun sa amin, oh. Bağır yapıyor. Alo. İdare gibi. Valla. Bunu kurtarın. Gusto ng baha. Hello. You go inside already the water there, babe. What's that? The shop? Yeah. Ayun yung car, oh. Malapit na mga lahat, eh. Bahala dito sa amin. Lakas na ulan. It's only scaring me. Ayan na, basta. Agoy manuman. Walang parking ang... Yan. Ako, baha. Baha. No baha? I know. Ha? Maybe in the photos, what's that? Tomorrow we go park. Magkasali sa Batitan Castle.